Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah alaina futuhal arifin amma ba'du. Hadirin karamin wal muhtaramin, para sepuh bila sepuh hadirin jamaah rahimakumullah. Lakum dipayung pegawai senang ajakan puji secara syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjing alina wa kasihan-kasihan kagiatan kagak urang sasana biasa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat urang kita enjing alina ditampi ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah sholat urang berhasil kegiatan sampai tuntas. Mudah-mudahan yang berkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana sallallahu alaihi wasallam dimaksudkan kemalukan dua sekalian habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila qabla kita sahabat dan kita tabi'atna, mudah-mudahan urang kalbukan ulama-ulama yang syafaat yaumil qiyamah di mantana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pentingnya bila sasi Ramadan khususnya orang memperbanyak membaca Al-Quran, karena sasi Ramadan salah satu sasi di mana Allah Subhanahu wa taala nurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Sasi Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala nurunkan Al-Quran secara keseluruhan di Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah secara keseluruhan. Dina bulan kaping 17 Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, pentingnya orang memperbanyak membaca Al-Quran. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena saya rasa Al-Quran itu kelak nanti di yaumil qiyamah bakal lengkap sebagai syafi'an, wasiat syafaat ganjaranmu selalu membaca. Quran bakal lengkap di hari kiamat, bakal wasiat syafaat ganjaranmu selalu membacakan. Jadi bagi orang koyon yang syafaatna Al-Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Di samping Al-Quran bakal wasiat syafaat, Al-Quran itu bagi orang di awas bakal wasiat ketenangan di jiwa. Bagi orang koyon bahagia, koyon sukses, Al-Quran adalah pedoman. Maka disebutkan seorang ulama, wallahi la yuflih man ja'ala al-Qur'ana wara'ahu. Demi Allah, mual bahagia, mual sukses digenjalnya anu ngajadikeun Al-Qur'an itu wara'ahu, di belakang punggungan, dalam arti Al-Qur'an dikantung, di awas henteu numpuk manumpuk di rokok, dibuka tanah, dipelajari hariana, dibuka henteu. La yuflih wallahi, mual sukses, mual bahagia digenjalnya anu tak pernah membuka Al-Qur'an, tak pernah membaca Al-Quran, tak pernah mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu pedoman hidup orang sadari. Segala permasalahan hidup di Al-Quran jawabannya. Naon baik? Tentang rumah tangga Al-Quran ayat jawabannya. Tentang rezeki di Al-Quran ayat. Tentang pilih pemimpin di Al-Quran ayat. Milih jodoh di Al-Quran ayat. Permasalahan hidup naon baik di Al-Quran itu ayat. Kan Al-Quran itu sumbernya. Saudara Habib Allah, Quran itu ibaratkan bahrul muhit, lautan anu luas, anu meliputi kekayaan alam. Maka Al-Quran itulah sumber ilmu sadayana aya di dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala dina hadis qudsi barkeun, saudara Allah dina hadis qudsi, bagi urang hoyong segala kebaikan di Gusti Allah, bahkan bagi urang hoyong segala urusan pahala anu lebih sae di Gusti Allah, maka fokuskeunlah baca Al-Quran. Dina hadis qudsi Allah nyebutkeun, man ja'ala
Man syaghalahul Qur'anu man syaghalahu qira'atul Qur'an an dzikri wa mas'alati. Sahajami hamba anu menyibukkan dirina ku membaca Al-Qur'an. Nu dijadikeun Al-Qur'an itu sebagai kesibukan dina keseharian, sibuk dina urusan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, sehingga tak sempat pikiran ka Gusti Allah, tak sempat manuhun ka Gusti Allah, baca Qur'an betul. Pikirannya tidak sempat, setiap harinya, setiap saatnya baca Quran terus, sehingga pikirannya tidak fokus. Tak sempat pikiran ke Gusti Allah, tak sempat meminta ke Gusti Allah, maka sawal Gusti Allah a'taituhu afdhala sawabis sa'ilina. Tajalni menyibukkan diri aku membaca Al-Quran, sehingga pikiran tersempat manuhun ka Gusti Allah kita sempat setiap saatnya terus baca Al-Quran baik, maka Gusti Allah eta jalmi bakal dipasihan pahala anu lebih baik, pahala anu paling sae dipasihkeun ka jalmi anu nuhunkeun ka Gusti Allah. Urang manuhun ka Gusti Allah nuhunkeun naon bae, tapi pikeun jalmi anu selalu sibuk membaca Al-Quran, ku Gusti Allah bakal dipasihan pahala anu lebih sae daripada pahala dipasihkeun ku Gusti Allah ka jalmi-jalmi anu nuhunkeun ka Gusti Allah. Tanpa nuhunkeun ge asal kurang sibuk baca Al-Qur'an, Gusti Allah bakal dipasihan pahala anu besar. Karena Quran itulah termasuk kalam anu paling afdal. Saur Nabi, fadlul kalam, fadlul Quran, keutamaan Al-Qur'an ala sa'iril kalam. Keutamaannya daripada seluruh kalam itu ibaratkan ka fadlillahi ala khalqihi. Seperti keunggulannya Gusti Allah sareng makhlukna. Quran sareng kalam anu sanes, baik itu kalam manusia ataupun kalam nabi, kalam ulama dibandingkan sareng Al-Qur'an, Al-Qur'an itu paling utama. Ibaratkan Gusti Allah sareng makhlukna, jauh beda. Makanya wiridan para sahabat itu teu aneh-aneh saudara. Sahabat mah wiridan cuma di Al-Qur'an. Teu aneh-aneh. Sebab itu tadi saudara. Maka di sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah." Sajami anu ngajadikeun Quran itu sebagai imamna, sebagai pemimpinna. Setiap urusan Al-Quran, setiap masalah Al-Quran, jawabannya pilarina dina Al-Quran. Selalu pedoman itu Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Jangan ngajadikeun Al-Quran itu amamahu di depanna dina urusanna nu penting Al-Quran, Al-Quran deh. Gaduh masalah naon ngabuka Al-Quran, mempelajari Al-Quran, milari jawabanna dina Al-Quran. Maka saur Nabi eta jalmi Quran tersebut qadahu ilal jannah, bakal nuntun eta jalmi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabalikna, wa man ja'ala Al-Quran wara'a dhahri, sajalmi anu ngajadikeun Quran itu di belakangnya, ditinggalkeun Al-Qur'anna. Tak pernah dilirik Al-Qur'anna. Gaduh masalah naon bae sanes kana Al-Qur'an pedomanna. Maka saur Kanjeng Nabi saqahu ilan nar. Eta jalmi bakal digiring, diseret kana neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu penting. Bagi urang gaduh naon bae dina Al-Qur'an aya jawabanna. Sok tingali ahli Qur'an. Ustaz-ustaz anu viral, Ustaz Ahmad Hidayat, ya, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Usbaha itu kan ahli Al-Quran. Setiap jawaban naon bae ngangge Al-Quran. Permasalahan naon bae ketika ayat maros, ya, masalah naon bae jawaban Al-Quran. Adi Hidayat, Ustaz Ahmad Hidayat. Pasti jawaban Al-Quran. Surah kayu ayat sekian, ayat sadaya jawaban di Al-Quran. Tajalmi mengajarikan Al-Quran itu sebagai pedomannya, pasti bakal digiring ke Gusti Allah, bakal dituntun Al-Quran tersebut tuntun menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tenang kehidupan jalmi anu dina hatana aya Al-Quran. Bagara simkuring sering diwasiatkan para murid-murid dari guru diwasiatkan pentingnya membaca Al-Quran, walaupun satu hari itu satu ayat. Tidak ayat. Karena Quran itulah mengajarikan ketenangan jiwa orang. Nah, secara pribadi ataupun secara umum
pami di rumah tangga bacalah Al-Quran, di rombok bacalah Al-Quran, karena Quran itulah bakal masihan ketenangan di rumah tangga orang sadaya. Lamun dina rumah tangga itu teu aya Al-Quran, teu aya bacaan, minimal bacaan Al-Quran, minimal dibaca. Syukur pami dipelajari atau si pelajar dipahami, diamalkan, itu bakal aya ketenangan, aya sir rahasia di Gusti Allah ketika orang sering membaca Al-Quran. Minimal bikin orang membaca. Syukur pami mempelajari, memahami, minimal membaca. Karena dengan membaca itulah seueur pahala anu bakal dipasihkeun ku Gusti Allah. Saur Nabi, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Satu huruf di Al-Quran itu dibalas 10 kebaikan ku Gusti Allah. Ketika orang mengucapkan alif lam mim itu tos kenyu 30 pahala ku Gusti Allah. Karena Nabi menyebutkan dina alif lam mim itu mengandung 3 huruf alif lam mim. Jadi ketika orang baca alif lam mim tos kenyu 30 kebaikan ku Gusti Allah. Pamedina Ramadan lebih dilipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al Imam Ali disebutkan termasuk babul ilmi. Anjina pun kasihan komentar tentang jalan membaca Al-Quran. Seorang Imam Ali, man qara Al-Quran wa huwa qaimun fi shalah. Sajami anu membaca Al-Quran dina kaayaan ngadeg menuju salat. Salatna bari ngadeg baca Quran. Ayat Quran Fatihah atau membaca suratnya di awal satin dan laikan itu sholatnya paling ngadeg, maka kanalahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Setiap hurufnya dikenakan jalmi dibalas Gusti Allah 100 kebaikan. Pami maos